بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها. मज़ीद इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नूर वलायत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें।